मेलबोदिनाय उनाव गेदेर मुसुर जिल्ला कमिटिर माननीय सभापति देव ইয়াত উপস্থিত হব পৰা আমাৰ বিপিএফ দলৰ মুৰব্বী মাননীয় মহিলাৰী ছাৰ, ইয়াতে উপস্থিত হব পৰা বিপিএফ দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক মাননীয় থানেশ্বৰ মনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া, প্ৰাক্তন এমএলএ থানেশ্বৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া, প্ৰাক্তন এমএলএ ইমানুৱেল মুছাহাৰী ডাঙৰীয়া, প্ৰাক্তন এমচিএলএ কাৰ্তিক বড়ো ডাঙৰীয়া, আমাৰ যুৱৰ বিপিএফ केंद्रीय कमिटिर वर्किंग प्रेसिडेंट रिनजय बर' 24 मायथाइया बयनिबो जिउआव सुखु गोजोन लाबोथों, जिउनि साननाय हनाय जोंनि गासिबो जाफुंसारथों, बिनि थाखाय अबं गसाइनाव जिसु ख्रिस्ट हाबनाय जाहैबाय। दा दिनैनि बे मेलखौ बेखेवनाय जे हाबाफारि, बे बेखेवनाय हाबाफारिनि फंनैसो बिबुंथि लाखिनो खावलायनायलाय आङो फंनैसो बिबुंथिजोंनो दिनैनि बे मेलखौ बेखेवनानै होनो सानदों। जे जोंनि लाइमोन लोगो नोंथांमोन, आमार जुब बंधु सकल, जे हाग्रामा महिलारी डांगरिया नेतृत्वत আজি বিপিএফ দলে আজি বিরোধী চকীত বহি পেলাই আজি 3 বছর ধৰি আজি আমি রাজনীতি কৰি আহিছো। যোৱা 17 বছৰত যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই যে বিটিসি অঞ্চল 4খন জিলাত যেভাবে উন্নতি কৰিছিল, কিন্তু যোৱা 3 বছৰ ধৰি যিখন বিটিসি আজি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই চলাই আছে, এইখন সরকার আমার যুব যুবতীর কারণে এটা ভাল, আমার কারণে এটা সুখবর আনিব পারা নাই। যে আমার যুব যুবতী সকলে প্রমোদ বড়ো নেতৃত্বত যেটো সরকার চলাইছে, এই সরকারখন আমার যেটো ভবিষ্যৎ অন্ধকারত তুলি দিব বিচাৰি আছে। যে এই বিটিসি অঞ্চলত যুব যুবতীর কারণে একে সুবিধা নাই, চাকরি বাকরির ক্ষেত্রতো নাই, টিকা টুকির ক্ষেত্রতো নাই, কোনো ইয়ার নিযুক্তির ব্যবস্থা নোহোৱা হৈ গৈছে। ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ যুৱ যুৱতী সকল যিসকলে আজি বিএ এমএ পাছ কৰি চাকৰি নোপোৱাকৈ আজি বেংগালোৰ, দিল্লী, হাৰিয়ানা, গুজৰাট বহিৰাজ্যত গৈ পেলাই আজি কাম কৰি খাব লগা হৈছে। তো ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ যুৱ বন্ধুসকলে আজি ৰাইট টাইমত ৰাইট ডিচিশ্যন লৈ পেলাই আপোনালোকে আজি ইয়াত আমাৰ বিপিএফ দলত যোগদান কৰিবৰ কাৰণে আহিছে। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক বিনম্ৰতাৰে আদৰি লৈছোঁ। जोंनि मावथि लोगो नोंथांमोन आरो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला लोगो नोंथांमोनहा दिनै थिग टाइमावनो थिग डिसिसन लानो रोंदों, आं बेखौ गोसो गोरबोजों बरायो। मानो होनोबा थांनाय 3 बोसोराव दिनैहाय इउपिपिएल प्रमोद बड़ो दैदेननाय जे मोर्चा सरकार, इउपिपिएल बिजेपि जिएसपि जे मोर्चा सरकार, लाब्रा सरकार, बे लाब्रा सरकारा जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनो जेबो मोनसेबो मोजां खौरां लाबोनानै होफैनो हायाखै। बरंस जोंनि जे सेंग्रा सिख्लाफ्रा जे खामानिफोर मोननांगौमोन, साख्रि बाख्रि मोननांगौमोन, खामानि दामानिफोर मोननांगौमोन, दिनै बेफोरखौ मोनालासेनो जों थानांबाय। जाउनाव गुबुन रायजोआवसो जों खामानि मावहैनो गोनां जादों। दिनैहाय जोंनि बिटिसिआव जेफोर साख्रिखौ जों मोननांगौमोन, बेखौ आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि गेजेरजों जोंनि बिटिसि ओनसोलाव बिटिसिनि बाहेरानि मानसिफ्रासो साख्रि जयेन लाफैगासिनो दं। जों बेखौ दिनै क'क्राझाराव नुबाय, चिरां, बाक्सा, उदालगुरियाव जों नुबाय, तामुलपुराव नुबाय। जोंहा जेबो साख्रि मोननायनि खाबुआनो गैला। दा बिटिसिनि जेसेबांनाखि भेकेन्ट पस्ट दंमोन, बे भेकेन्ट पस्टखौ आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि गेजेरजों दिनै बेखौ सुफुंगासिनो दङ। होमबा बिटिसिआ मा साख्रि होनो हानाय गोहो थाबावनांगौ? जेबो साख्रि होनो हानायनि गोहोआनो गैला। नाथाय हाग्रामा महिलारी सारनि दिनावहाय 17 बोसोराव खमैबो 35,000 जननि बारा दिनै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो एक्सपिनि गेजेरजोंबाबो, रेगुलार पस्टनि गेजेरजोंबाबो, सिएसपिनि गेजेरजों साख्रिनि इन्टारभिउ लायै दिनैहाय एंगेजमेन्टखौ होनो हादोंमोन, साख्रिनि एपइन्टमेन्ट होनो हादोंमोन। नाथाय दानि सरकारा बेबो गैला। दा सिएसपिआनो गैला। दा माजों साख्रिनि इन्टारभिउ खुंनानै माजों साख्रि होबावनो? दा मा खालामदों प्रमोद बर'आ? दाख्लि 95 पस्ट जायखौ जोंनि महिलारी सारा एपइन्टमेन्ट होनानै गालांखानाय सिएसपिनि इन्टारभिउनि गेजेरजों बेखौसो दिनै रेगुलाराइज खालामदों। बेखौनो दिनै 100टा साख्रि होनायनि नामाव, 90टा साख्रि होनायनि नामाव 1000 बार दामबाय थायो, 1000 बार दिनै बुंनानै लाबाय थायो। जों साख्रि होगासिनो दङ आरो होबावगोन होनना बुंबाय थायो। बोसोरफ्रोमबो बुङो जे फैबाय थानाय जुन जुलाइ मासाव
साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्ट होनाय जासिगोन अक्ट'बर मासाव होनाय जासिगोन नाथाय बे जुन जुलाइ अक्ट'बरा बोसोरथाम बोसोरब्रै दिनै ओरैनो ओंखारलांगासिनो दङ नाथाय खेबसेबो दिनै अक्ट'बर जुन जुलाइ मासाव एडभार्टाइजमेन्टखौनो होनाय नुवा दा बिनिफ्राय जों मा मिथिनो मोनो जे दिनै प्रमद बर'नि सरकारा मोनसे थगायसुला सरकार दिनै जे मुला बेगेंखौ जेरै बिलाइ गांनैयाव सिनायो होननाय बायदि दिनै बिथाङाबो दिनै बे बोसोरथाम रायजो खुंनायावनो बिथाङा जे माबायदि रायजो खुंलांबावगोन जोंनि सेंग्रा सिख्लानि जिबनफोरखौ माबायदि दैदेनलांबावगोन जोंनि गथ' गथायनि भबिष्यतआ मा जाजोबगोन बेखौ दिनै बुजिनो हायै जेबो गैला आरो बिटिसिनि गोहोफ्रा मोनसेनिफ्राय मोनसे दिनै आसाम गभर्नमेन्टनि आखायाव थांफिनगासिनो दङ जायनि थाखाय दिनै बिथांनि बे रायजो खुंनायखौ नायनो हायैनि रायजो खुंनाया दिनै जोंनि बिटिसिनि गोहो बे पावार फांसनखौ लांजोबनाय बिटिसिनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि जे भबिष्यतखौ धंस खालामनो नागिरनाय बेखौ नुनानै थानो हायैनि जोंनि मानव गेजेर हाग्रामा महिलारि सारा 2003 सननि 2013 सननि 10 फेब्रुवारियाव मोनसे घोषणा खालामदों 2023 नि 10 फेब्रुवारियाव जे जोङो एबाराव मोनसे मिशन लानांसिगोन बे मिशनानो जाबाय प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव 2023 नि 10 डिसेम्बराव चिराङाव खुंनाय जे बड'लेण्ड डे खुंनाय बेयाव फोसावदों दा बिनिफ्राय जोङो मावबोयै जोङो फुरा बोसोरसे जानोसै आरो 1 मासल'सै रायजो राजाफोर दिनै बे हाग्रामा महिलारिनि स्ल'गान बिटिसि बासाव प्रमद बर' हाथाव बेवहाय दिनै रोजा सुबुंफ्रा बाहागो लादों दिनै बे हाजार जगदान जादों मोनफ्रोमबो ब्लक कमिटियाव 1500 2000 3000 5000 बेबायदि जयेन जानानै दिनै हाग्रामा महिलारि सारखौ दिनै मदद होनो ओंखारबोदों आरो दिनै लैहोर जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर जायफ्रा बिए पास जानानै थाबाय जायफ्रा कलेज फरायगासिनो दङ जायफ्रा देग्लायनि भटार लिस्टआव नाम गाखोजेनबाय बिथांमोनाबो दिनैहाय गोसो दुंगाखांनानै गावनि भबिष्यतखौ साननानै दिनैहाय गावनि भबिष्यतखौ जों दालांनांगौनि थाखाय जोंनि भबिष्यतखौ सोरबा प्रमद बर' बादिनि आखायाव सोरबा राकेश ब्रह्ममोन बादि आखायाव फेरेंगा गोबिन्द बसुमतारी मोननि आखायाव जों टिका होनो हाला टेन्डार होनो हाला बेखौ डिसिसन लानानै दिनै क'क्राझार चिराङाव थानाय दिनै बाथौ खेराइ रिजर्टआव दिनै हाजार दिनै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जगदान जादों रायजो राजाफोर आरो दिनै नोंथांमोननि बे मुसलपुर जिल्लायावबो सालबारि आरो दिनै मुसलपुर जिल्ला मोननै जिल्लाजों दिनै लोगो नांनानै खमैबो 700-800 जन मानसिफोर दिनै जयेन जानो फैदों बेनो मोनसे फोरमान जे जोङो प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव बे मिशनखौ जों साक्सेस खालामनो हासिगोन बेनिखायनो आं दिनै बुंनो लुबैदों रायजो राजाफोर देग्लायनि 2024आ बिपिएफ दोलोनि थाखाय मोनसे जय जात्रा जाथों नङा होमबा जय जात्रा जाथों आरो बेखौ दिनै जों फोसावनो लुबैदों जे इयार अफ भिक्टरि इयार अफ साक्सेसफुल अफ बिपिएफ जानांगौ बे बोसोरा नङा होमबा जानांगौना जानाङा হব লাগে না নাই 2024 তো বিপিওর কারণে ইয়ার অফ ভিক্টরি ইয়ার অফ সাকসেসফুল হব লাগে ইয়ার কারণে আপোনালোকে আজি যোগদান কৰিবৰ কাৰণে আহিছে আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব বিপিএফ জয়েন কৰি আৰু আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ যিমান আছে ঘৰত ফ্যামিলি মেম্বার্স আছে আপনার বান্ধব বন্ধুবী আছে একেসকলক আপোনালোকে লৈ আহিব লাগিব যাতে আমি 2024 এই কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা আমাৰ বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী যিয়ে নহওক তাক বিপুল ভোটত আমি যাতে জিকাই দিব পাৰো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা সংকল্প লৈ যাওক আজিৰ পৰা সংকল্প লৈ যাওক जों हानांगोन नङा होमबा जों समायखिरा लानानै थांनो हानांगोन जोंनि बिनानावफोर जोंनि फंबायफोर जोङो 2024 आव जोंनि देरहासारनायनि जे आगान सुरजेननाय देरहासारनायनि जे मोनसे आराम्भनि बेखौ नोंथांमोनानो जागाय दिनफ्रा जेखि बुङा मानो बे भटार लिस्ट गैयैफोरखौ बे एबसुलेट डिफेन्स मोनहा बुंबाय थादों बे हाग्रामा महिलारि सारा भटार गैयै मानसिफोरखौ लानानै राजनिति खालामदों माबा माबि दोननानै दिनै सानफ्रामबो मिथिं बखिगासिनो दङ बेखौ लानानै जों जेबो फाजाया 18 बोसोर जाबानो भट होनो मोनखायो बिहा डिसिसन लानो गोहो जाबाय मिसिउरिटि जाबाय बियो गावनि मोजां गाज्रिखौ साननो हाबाय ओंखायनो 18 बोसोरनिफ्रायनो भट होनायनि मोन्थाय हाबा लानो हानायनि मोन्थाय दिनै संबिधाना होदों बे संबिधानखौ दहाय होनानैसो जोंबो बिपिएफ दोलोआ दिनै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ
जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जों बिपिएफआव सोनानै लादों रायजो राजाफोर बे दिपेन बर' मोना बे खनिन बसुमतारी मोनहा जेखि बुङा मानो बेखौ खर' फाजानो नाङा लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि नामाव कौटि कौटि थाखा दिनै मन'ग्लाबगासिनो दङ बिथांमोनहा दिनैहाय ISPL खुंनायनि नामाव कौटि कौटि थाखा लुथिनानै जादों इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि फैसाखौ बाहायजोबदों नलेज फेस्टिभेल बाहायदों थाखाफ्रा ओरैनो दैयाव थांदों दाख्लै बे थांनाय बोसोराव ISPL फाथिनायनि नामाव ओंखाम जाहोनायनि नामावनो 98 लाख 1 कौटिफ्राम ओंखाम जाहोदों आरो मालाय 1 कौटि सासे मानसिनो 800 थाखा कुरिया ओंखाम जाहोबाबो 10 दिन ओंखाम जाहोनायाव बेसे बुरजा थाखा थाङा 10,000 जन मानसिखौ दैलि ओंखाम जानाय देखायदोंनो 10,000 जन मानसिखौ दैलि ओंखाम जाहोनाय देखायदों 800 थाखा कुरिया बे अदालगुरिनि दिपेन बर' हार्डवेयर माबा एन्टारप्राइज दंनो बिनि नामाव कौटि कौटि थाखा बख'नानै जाबाय सोरनिथाय एबसुनि प्रेसिडेन्टनि एन्टारप्राइजना सोरनिथाय दिपेन बर' एन्टारप्राइज लिरनाय दं आरप्राइज होननाय दङ मोनसे बिनि नामाव बै माबानिफ्राय फैनाय रेफारि सुग्राफोर खेला गेलेग्रा थाफैग्रा बिसोरखौ हटेलाव दोननायनि नामाव 3 कौटि थाखा बख'नानै जादों 3 कौटि थाखा बख'नानै जादों दा बेबादिनो गारि थाखा बख'नानै जानाय बेखौल' खालामगासिनो दङ सोलोंथाइ बिथिङाव डेभेलप खालामनायनि खोथा बुंदों सुपार 50 नि खोथा बुंदों दिनै बिथांमोना बे सुपार 50 आव थाखाखौ दिनै थगायनासो जागासिनो दङ सासे मानसिनि दामाव 8 लाख थाखा बोसोराव बाहायगासिनो दं जाहैबाय किन्तु हाग्रामा महिलारि सारनि दिनाव मा खालामदों सासे मानसिया जुदि IAS कचिं लायोबा बिनि नामाव 3 लाख थाखा हरनाय जादोंमोन बे 3 लाख थाखा हरनाया बोरै हरनाय जादों जे बेवहाय दिल्लीयाव न' भारा लानानै थायोब्ला बे 1 लाख थाखा गारगोन बोसोराव आरो बे 2 लाखा थांलाय फैलाय खरस लेखा बायनाय फरायनायनि थाखाय बेखौ जुदि हिसाब लायोबा 5 लाखजोंनो जानांगौमोन नाथाय जुदि हिसाब खालामो दा मा खालामदों 8 लाख थाखा सासे IPS कचिं IAS कचिं होनायनि नामाव थाखा बाहायगासिनो दङ ঠিক তেনেকুৱাই আজি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই আজি BTCৰ যিটো টকা BTCৰ ধন এইটো অপব্যৱহাৰ কৰি আছে আজি সুপাৰ 50ৰ নামত আজি কোটি কোটি টকা আত্মসাৎ কৰি আছে ISPL নামত নলেজ ফেষ্টিভেলৰ নামত কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ কৰি আছে যি টকা আমাৰ শিক্ষা বিভাগে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিছিল আমাৰ কিছুমান স্কুলত এজন শিক্ষকে নাই জিৰো টিচাৰ কোনবা স্কুল বিল্ডিং ভাল নহয় বাউন্ডাৰী ওয়াল নাই বেঞ্চ ডেস্ক নাই এনেকুৱা স্কুল আছে আমাৰ কোকৰাঝাৰত আপোনালোকৰ ব্যাখ্যাটো থাকিব পাৰে তো এই স্কুলবিলাক উন্নতি কৰিব লাগিছিল শিক্ষকৰ নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল ফিক্স পে হলেও হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰীয়াও কৰিছিল এই সময়ত যে যি স্কুলত এজন শিক্ষক আছে ইয়াৰ পৰা ঠেট শিক্ষকসকলক ফিক্স পে 6,000 7,000 বেতন হলেও দিছিল আজি স্কুলখন চলাইছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠদান কৰিছিল আমাৰ শিক্ষকসকলে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত প্ৰমোদ বড়োৱে আজি স্পৰ্টছত এডুকেশন ডিপার্টমেন্টৰ টকা ব্যৱহাৰ কৰি আজি আমাৰ যুৱ যুৱতীৰ আজি ভৱিষ্যত আজি ধ্বংস কৰিবলৈ গৈ আছে নিকল আবেদন দিল্লীনিफ्राय যে BTC 17 বছৰ মহিলা নিছাৰা জাগোন BTC ইয়েফা জাগোন होननानै बिथाङा बुंबाय थादोंमोन नाथाय निकलआ 1 बोसोर हिसाब खालामबाय बे 1 बोसोर हिसाब खालामनायाव नुबाय जे BTC आव खायसे थाखानि केलेंकारि जायाखै बेखौ प्रमाण होबाय प्रमोद बड़ोआ बिराद दुगा दुदोंमोन बे निकलनि दारैनो हाग्रामा महिला सारखौ जेराव सोगोन रङा बर' भरायनि मुलि रङा बर' आलुनि बनायनि मुलि আজি प्रमोद बड़ो ডাঙৰীয়াই কৈছিল আমাৰ ৰাইজৰ আগত কিন্তু নিকলে হিচাপ কৰি দেখুৱাল যে ইয়াত কোনো দুৰ্নীতি হোৱা নাই BTCৰ একো দুৰ্নীতি হোৱা নাই BTCৰ যিমানখিনি টকা ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰৰ পৰা আজি বাজেট দিয়া হৈছিল ইয়াকে বেছি BTC অঞ্চল উন্নয়ন হৈছে বুলি একেবাৰে সাৰ্টিফিকেট দিবলৈ বাধ্য হৈছে গভৰ্ণৰ ডাঙৰীয়া ৰাকেশ প্ৰসাদ যি এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ আহিছিল কৰোনা সময়ত একেবাৰে ক'বলৈ বাধ্য হৈছিল যে হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়া একো দুৰ্নীতি কৰা নাই ইমান ভাল কাম কৰিছে আমি প্ৰশংসা কৰিব লাগে অসমত আজি ৭০ বছৰৰ যিটো কাম কৰিব পৰা নাই অসম চৰকাৰে স্বাধীনতা পিছতো এইটো হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়াই আজি 15 বছৰ কৰি দেখুৱাইছে বুলি আজি গভৰ্ণৰ ডাঙৰীয়া ৰাকেশ প্ৰসাদ ডাঙৰীয়া একেসকলে আজি প্ৰশংসা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল তেনেকুৱা নেতা আজি আমাৰ শাসনৰ নাই এই নেতাক আমি আকৌ আমাৰ শাসনৰ গাড়ী বহাব লাগিব আৰু BTCৰ আমাৰ যুৱ যুৱতীৰ ভৱিষ্যত আমি উজ্জ্বল কৰি তুলিবৰ কাৰণে আজি যুৱ যুৱতীসকলক হাতে হাতে কাম দিবৰ কাৰণে আজি যুৱ যুৱতীসকলক আজি নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা
আমি বইলে যদি সমস্যা আছে এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব পাৰে যদি এজন লেখাই আছে কি হ'ল আমাৰ মহিলাৰ ডাঙৰীয়া এখেতসকলক আপোনালোকে একত্ৰিত হৈ আজি ওলাই আহিছে খুব ভাল লাগিছে আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰ হাত যদি মজবুত কৰিব লাগে আমি সকলোৱে যুৱ যুৱতীসকলে ওলাই আহিব লাগিব আমি ওলাই আহিব লাগিব হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়া হাতটো আমি মজবুত কৰিব লাগিব আমি মজবুত কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ জীবন উজ্জ্বল হৈ পৰিব আমি কাম আমি ঠিকা টুকি কৰিব পাৰিম আমাৰ ভৱিষ্যত আমি গঢ়িব পাৰিম তো তেনেকুৱা মুস্কিলা প্ৰমাণ কৰা ডাঙৰীয়া হাতত আমাৰ ভৱিষ্যত আমি তুলি দিয়াৰ সময় নাই ৰাইজসকল আমাৰ যুৱ বন্ধুসকল আপোনালোকে ওলাই হওক কাম কৰক আমি 2024 2025 2026 এই তিনিটা বৰ্ষৰ নিৰ্বাচন হৈ যাব ইয়াত আমি বিপিএল দলক বিপুল মদত দেখাই পেলাই আমি হাগ্ৰামা মহিলাৰ দ্বাৰাই আকৌ 50 বছৰ বিটিচিক আমি শাসন কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি সংকল্প লৈ যাম আমি কাম কৰি দেখুৱাম ৰাইজক দেখুৱাম 17 বছৰ যিখিনি কাম কৰিছে ইয়াতে বস্তু মানে দিছি আমি কাম কৰি দেখুৱাই বিটিচিৰ যিবিলাক ক্ষমতা ডাঙৰীয়া হস্তান্তৰ কৰিছিল এইখন শক্তি এইখন ক্ষমতা আমি আকৌ ঘূৰাই আনিব লাগিব চাকৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিব লাগিব টিকা টুকি দিয়াৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিব লাগিব স্কুল কলেজ নিৰ্মাণ ইউনিভাৰ্চিটি নিৰ্মাণ টেকনলজি এইবিলাকক আমি উন্নয়ন কৰিব লাগিব তো ৰাইজসকল আমাৰ যুৱ বন্ধুসকল মই আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ এইখিনি কথা কয় আৰু হয়তো শেষত 2024 আমাৰ বিপিএমৰ কাৰণে এটা ইয়াৰ ভেক্টৰী ইয়াৰ সাক্ষাৎ বুলি আমি ঘোষণা কৰি মোৰ দুআষাৰ বক্তব্য ইয়াতে সামৰিছোঁ লগতে আজিৰ এই যোগদান কাৰ্যসূচীটো মুকলি কৰি দিয়া হৈছে বুলি ঘোষণা কৰিলোঁ ধন্যবাদ জয় বিপিএল জয় বিপিএল জয় বিপিএল অলপ থিয় দিবচোন আপোনালোকে অলপ থিয় দিয়ক অলপ আমি শ্লোগান দিওঁ যাতে এই মুছুৰপুৰ চহৰত এই ৰাকেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া বুজাতে ফুলি উঠে আর ইয়ার দুই পূর্বা ইউপিপিএল বিজেপির আজি নেতা করে আমি নেতা করে জাসুসি করিব আহিছে একের উপরে যাতে আমার আওয়াজখিনি শুনি পেলাই ওলাগর লগা হয় বিপিএল